Tibia TV. Kauban ang Department of Labor and Employment ug ang USC-KNN. Karong adlaw mga kasibya, lain na sa edisyon alang ni sa pagpalambo sa negosyo ang ato nga sawan hangtod sa alas 2 sa hapon. Apan disclaimer, posibleng makasinati gyud tag problema na sa atong broadcast, ilabi na sa inconsistency sa atong signal. Mausab medyo nalangay mi sa pagsugod karong mga higayuna sa ato ana nga pagsibya dinhi sa Sibya TV. So dita maglangay ato i-welcome una si Sir Devin ko. Sir Devin, maayong hapon. Mayang hapon, Angie. Mayang hapon, mga kasibya. Mayang hapon sa masuking tipaminaw. Excited kita karon hapon kay atong guest karon sa ka-chef, no, mo hatag nato og tips, no, in making cupcake. So perfect kay gid, no, nga mahuman na tag paniud to, so mag-dessert na ta karon. So sa pagpaila-ila nato Sir Devin, gisgot naman gid ka og chef, no? Mo ni siya atong makauban karong hapon og suki gyud ni sa ato nga mga kapamilya kaniadto karon ni padayon sa pagpaminaw nato through Sibya TV. Ato'y kauban karong hapon si Chef Pamela Relampagos o si Chef Pam. Chef, maayong hapon. Hi, mayong hapon ninyo, Miss Ange, Sir Devin. It's a great pleasure again to join amidst the challenges. Salamat kay that we can come together and enjoy the afternoon of virtual baking. If you see, I'm still in my kitchenware. Di kan pa jud ko sa kusina karon. Medyo busy, but thank God for all the activities and all the busyness in the kitchen. Yes. So karong hapon, yes, I actually would like to share cupcakes mentioned by Miss Ange earlier. Cupcakes, all the time ang gutaganan about cupcakes. It's either you call it cupcake or you can call it muffin. And at the same time, I'm going to teach everyone, I'm going to share a recipe nga kaning cupcakes nato katong cookie recipe. Pwede nato siyang himuon og just one particular batter na magamit nato in different variations. So mo na ako ang i-share nato karon. Ako na excited ko ani Sir Devin kay sige biyag awhag nato si Chef Pam no nga magsugod na ta og baking. Nakauli ko dinhi kita ko Chef Pam og wala gamitang oven. Sige na ko ingon sa akong mama ato ning gamiton. So timely kaayo ilabi na nga sa Chef Pam atong makauban karong hapuna. Naka sa Argao karon, Ange? Yes, Chef. Wow. By the way, if I may share, my papa is also from Argao, Galeo sa akong papa. So, diha ginagdako sa papa, naapod sa papa diha ron iyang remains naapod diha. So baskin kahibaw to sila sa una chef paghimo og torta kay padong biyag fiesta ron mo ba na ilutuon sa kadaghanan. Happy fiesta mo gina lisod kay mo ng torta sa Argao. In distinct reality, amazing jud kayo. Lami gid ang sa Argao nga timpla. Lahi gid ilado kay ang Argao nga torta. Magkat-on niya tapuhan-pohon ana kay sunod pista na lang. Angie na mo himo. Kay di pa maapas karon nga fiesta chef murag sunod nga fiesta na. Sunod fiesta na gid. Oo. Or Pasko ba? Pohon-pohon. Pasko lang buhat mi ana sa imong torta. Imong torta. Okay. So, karong higayuna mga kasibya sa tanan nato nagtanaw. Again, kung may mga questions na mo ikadugang sa i-share ni Chef Pam, makapadangat mo sa inyong messages sa ato nga Facebook comment section, sa YouTube sad nga comment section, ug sa uban pa natong platforms like LinkedIn, atong Twitter sad, aron nga mabasa na nato dinhi sa samtang kita nagpadayon sa ato nga pagsibya. So, dita maglangay mga kasibya, kusang andamon ning atong presentation, no? Alang karong hapuna si Chef Pam naning kamot jud nga pag-ayo aron nga atay makita. Amazing kay kung pwede pala istoryaon sa atong challenges ana ron ba. Yes, Chef. Ko laptop niya. Na help na konjod. Nay kain na auntie na laptop lain dali na nako buhat karon. So mo na ni ang makita sa ato nga mga kasibya aron, very simple ni apan siksik pod ni sa impormasyon. Mao gyud ni kinahanglan nato alang sa ato ang pag-bake mga kasibya. So Chef Pam,
ready na may maminaw alang sa imong ika-share namo karong hapuna. Yes. Everyone, I just want to encourage you all to just read ha kay ang pasaylo ako kay kung chuhos karon magpino kini kay nga again another challenge. I'm not using a desktop, I'm not using a computer, but I'm using my cell phone at this time. Manyapit na yung mangita ni Globe, yung mangita tag maayong kuan signal. But anyway, no. Today I'm going to share with you cupcakes or muffins and cookies pang negosyo. So the first recipe, I just like to give you an idea. Kani siya na recipe has been long being used na ko pila na kani katuig, probably 5 to 6 years na akong gamit na recipe. So it's very dependable. Ang akong masulti lang ani, this recipe you can use, you just simply add the flavorings of choice. You can add any additive, any additional ingredients, nuts baka, glazed fruits baka, chocolate baka, or cocoa. So this particular recipe is very dependable. It's very versatile. So you start with the basic. Kung ganahan mo mudungag o whatever, ganahan mo butang strawberry, ganahan mo butang blueberry, ganahan mo butang o banana, even durian, or even dulce de leche, chocolate chips, white, black, white, or the dark chocolate chips. That would make your cupcakes unique from the rest of those na naninda karon. Okay? Everyone is selling, everyone is baking at this time. So this particular recipe, keep it. It works all the time. It's not hard to follow. Just copy it and just add your touch again, no? Yes. Just add your touch. Okay? Og aron di sila maglibog palitan makalimutan no. Paminawa lang yung balik atong Sibya through Sibya TV aron nga kung giun sa pag-explain ni Chef Pam, ma-refresh ta kanunay makasibya sa mao nga recipe. So ani So this is our title. Again, we are virtually working from the Pastry Story Kitchen. That's the name of my products. So here are the ingredients. Miss Ange, gamay ra kay akong chuhos na Miss Ange, di na ko mabasa. Sige, But so anyway, I hope you for could. ingredients ani natay kung sakto Chef Pam ha, i-correct lang ako, 115 grams unsalted butter, 30 grams white sugar, 2 ka medium eggs, 1 can condensed milk, 5 grams nga vanilla extract, kinahanglan sad tag 200 grams nga all-purpose flour, 5 grams baking powder, 3 grams nga baking soda. Then natin mga options ni Chef Pam for the flavorings. Yes. Sakto Okay. You mentioned ingredients. Again, back to what I've said, this is the basic recipe. Then you have lots of options. So if you wanted chocolate cupcake, then simply add, remove the all-purpose flour and simply add in a certain amount of cocoa. Naanda siya sa recipe karon i-share nato. Okay. So here, procedures, very easy. So as usual, kung wa mo mixer, your mixing bowl, and all you need is your wooden spoon. So inyong buhaton, first step is to cream together your butter and your sugar. So i-cream together with your wooden spoon, hantod mahumok, hantod ma-fluffy ang inyuhang butter, no? Irate, kung nila natin irate na siya air. So the butter becomes soft, the butter becomes fluffy. So as soon as you get that consistency, you add in the egg. Ano siya next? Add in the egg. Okay? So since we have 2 eggs here, 1 at a time. Nganuman, aron ma-mix sakto ang inyuhang eggs into the creamed butter. Kung sa kusina pangalan na mo emulsified, matarong siya og mix na. So as soon as you add in the eggs 1 at a time, then the next step is now adding your flavoring of choice. So this one is a simple vanilla cupcake. So simply add in vanilla. But if you want, yanang mulami pa jud,
Simply, I would suggest like the chocolate cupcake na sa recipe, dungaga nato siya chocolate flavoring. So actually, I have a preference, or shall we say, a good product that I've used is the Flavorad, no, a Flavorade, chocolate Flavorade. You add in chocolate Flavorade, add in rum, again, I add a little liquor on all my cakes and pastries to make them not a taste higher in degree ang iyang quality. And at the same time, it also keeps your cupcakes fresher, or shall we say, dugay siya madaot, no, with the presence of a little rum. And I also add coffee, by the way, hint of coffee when I'm doing a chocolate cupcake. Okay. So as soon as you have those in, the flavoring in after the eggs, in a bowl, you sift together dry ingredients. So what are your dry ingredients there? You have there your all-purpose flour. You have your baking powder as your baking soda. And by the way, add a pinch of salt. No? Then you mix this with your hand. Mix all the dry ingredients with your hand. Then you simply add this into the, by the way, wapaday. Aside, after the flavoring, we will need to add in the condensed milk before we add in the dry ingredients. Okay? Then, secret here again, do not overmix your batter. Okay, mugahi inyong cupcake. You don't want your cupcakes hard. You want them soft and nice. Okay, so do not overmix. As soon as you have all the batter coming together, that's now the best time to, by the way, preheat your oven to 350 degrees centigrade. Preheat ninyo. Ang oven is about 5 minutes. Una makaabot siya 350 degrees, not centigrade, 350 degrees Fahrenheit. Fahrenheit. Okay, I'm using actually a centigrade in the oven, so I'm using it. I'm baking my cupcakes at around 165 to 170 degrees centigrade. Okay, so my apology ha, wala ko pictures karon, but I think makasunod na mo. So after adding in the flavoring, after the condensed milk, add in the dry ingredients, mix them well, then prepare your cupcake liners. So, ang cupcake liners nato mo na, they come in 1 ounce, 2 ounces, and 3 ounces. Kanang usual cupcake is about 3 ounces. So, mo na isud ninyo sa inyong muffin pans. Prepare your muffin pans and deposit the batter. Ang uban ana, they actually use lain-lain paagi. May uban gamit og ice cream scooper. May uban kutsarita. Ang uban kanang piping bag. But I use, para na ko, it's easier to clean, 1 measuring spoon, 1 measuring tablespoon. Mo na akong taksanan. Sorry, cookies din sayop ko. Please use 1/4 cup na measuring cup. Kanang measuring cup na 1/4. That's the exact measure for every muffin. Okay? Nakuha na ninyo. Okay. Again, may get back 1/4 cup, measuring cup kada muffin. Okay, by the way, may show you my muffin. There it is. Hala, gutom na ta. No? Naglaway na. This is, by the way, blueberry. What is a blueberry? So it's from the ordinary batter again, the basic batter. I simply added blueberries on top, 1 teaspoon or less kada cupcake. Then I swirl it with a toothpick. Okay, again I show you another. Okay, this one is a dulce de leche. Again from the same batter. Ang chocolate na deliver naman ako. So wako'y sample karon. No? So as soon as you have your cupcakes ready in your muffin pan, bake them in your oven for approximately 15 to 18 minutes. Na? Then check with a toothpick, tanaw ninyo kung na gawas na kanang batter, basa na batter or uncooked batter, then you have to add additional 2 minutes tingali. No?
Then remove them from the oven, pull them on a wire rack, and you have your options now. Akong i-share this recipe, Miss Ange, how to better your cupcakes. You may add frosting of choice, and you may add some sprinkles, Mm-mm. or draggies to make them more attractive, more marketable, and different from what you find elsewhere. Mana siya. Mm-mm. Mm-mm. Sa liquor chef, rum ra ba ang pwede or napa sila kain nga choices nga ika-add Um, nila silang butter? they can actually add orange liquor. Nindot put ang amon or anise wine. That Anis. can be one option that you can come up with. Also, orange liquor, like mahal yun nung contro, no? So look for the alternative of contro and brandy can be good. Nito siya ng brandy. So, na ni mga mag-experiment diha karon. Butangan nila og Naapoy liquor. napag yung champagne. If you want pink champagne, cute kay nice kayo din. Imong manganlan imong cupcakes of pink champagne cupcakes. So that's another way to sell your products different from the others. Mm. Pili madugang sa yang shelf life chef kung naay liquor ang pastry. Okay, just like your fruit cake, maybe they could last a week more, no? A week more. Wa na Pero siya kani preservative. pero kani atong recipe karon chef for pila siya ka days nga yang shelf life. Maybe actually 3 days ra gini siya. But some would opt to put potassium sorbate, which is an acceptable preservative. Gamay naman sa may butang. But if others would opt for purely no preservative, then pwede ra po. But indicate lang sa inyong packaging na to consume them within 3 days. Okay. Dapat Ako tayo po mabutang natural something para instead of preservative nga na kay natural nga ingredient mabutang para ma-extend ang shelf life. So mo na to siya, sir. We mentioned about brandy or rum. Ah, So kanang wa na mga lain nga gawa sa liquor. none that I can think of right now. But I will research and probably share it nato the next. Okay. Then So ako Miss i-share ni Ange, I siya. think I showed my busting also. Okay, please share that. Yes. Moni ang katong hilaw pa siya. No, I did some cupcakes, kaning chocolate cupcakes na hilaw. So moni siya. And Wow. so these are not the finished products. I opted to decorate them. Akong gi-deliver karon kaning chocolate cupcakes. I-decorate na ako siya og frosting, buttercream frosting, and 9 gum paste kay bunyag man. So ang theme niya kay parang pang baby. No? So again, you can sell your products as is, or you may want to sell them with frosting and following the theme sa inyuhang customer. Ano ni uso kay karon, no? Lami kaayo chef tanaw. Mas klaro siya sa picture chef. Mas Oo. tinahan namin mukhaon. may pa-deliver data. Pero murag busy kay ron si chef daghag kuan chef no daghan kag orders ba? Okay, ligri man kay gani. So na pug kog donut karon. Yes. So I'm selling Portuguese tarts. I'm selling durian tarts. I'm selling nakoy donuts. Bakita mo sa Facebook ni chef. Gutomon ko kanunay bisag nagplano mong mag-diet. So ipakita din nato nimo ang costing chef. Money costing niya, Miss Ange. Okay. So for butter and salt butter more or less 20 pesos and 80 centavos. For 50 grams brown sugar 3 pesos. 50 grams white sugar another 3 pesos. 1 small egg is 7 pesos. 5 grams vanilla, 30 to 50 grams instant oats 10 pesos. 150 grams all-purpose flour 10 pesos. 3 grams baking powder piso. Lines ang piso for 3 grams baking soda, 3 grams salt for 50 cents. Ang total cost of ingredients for vanilla sugar cookies is 68 pesos and 60 centavos per recipe.
or 4 Miss pesos Ange, and cookies ni 59 Miss Ange. centavos per piece. So cookies na daily, The chef. cookies and me. But anyway, was I able to send the costing for the fine for the Murag cupcake? let me check, chef. Mm-mm. But So anyway, murag may wala. may I wala. Okay, Oo. may I share? I have a copy here. Okay. Per recipe sa tuang cupcakes is only 131 pesos and 20 centavos. That is for the 15 pieces of ordinary cupcakes. Then we add around 750 for the muffin liners. Namatay cost sa kanayang papel, na? Yes. So, mo na siya total niya. So, more or less, 875 to maybe near 9 pesos kada usa. So, ordinary cupcake. Mm-mm. So Then makasell we sila sell, how much do we 10. sell them? We sell them maybe 10, maybe too cheap. So, we sell Mm-mm. them probably about 15 pesos, 20 pesos. What pa na frosting? So, Yes. if you, okay, just to give you an idea how much I charge for my cupcakes, I sell about 50 pesos per piece. Nana na siya frosting. So pwede gyud nimo ma-mark up. Higher jud kayo. Pwede mo mark No? up. Pwede Yes. gid mo ma-high end or ma-low end. So, depende na po sa imong customer. Kung naa kay customer na maka-afford og tag 20, then sell them at 20 pesos. But if your customer could afford 50 pesos, kay naa naman to siya decoration. So, you can sell them nicely at 50 pesos. Na? Yes. Sa Yes, packaging even na sa lang sa di panindot, no? packaging, Packaging, plus, bravo. oo. Yes, but make sure your cupcakes start with a good recipe na lami good siya. Ha? Yes. So Yes. again, suwayi gyud ni siya, suwayi gyud ninyo himo. Ha? Mm-mm. Chef, Take Try mga making ilamig them. tip siguro uban ba? Ang uban Yes. ba, maghimo sa with the same recipe ana ba? Unsang gina Oo. ang mga basic tips nga dili bitaw kay usay gahi kayo, is it the Oh. brand or the way pagkaluto or unsa man asa gina ang What went kasagaran ang wrong? problema? Kay usay parehas mag recipe gid di ba mag-share og recipe Yes. pero lahi man gid ang mogawas. Kuan na siya, sir. It's the hand batter. As I've said earlier, do not overmix. If you look closely sa ko recipe, butangan yun na nako siya, do not overmix. So meaning, kung ang maguni siya, sir, may explain briefly or just to give you everyone a background. Ang flour man gud nato lain-lain ni siya protein content. So Okay. when you say cake, when you say bread flour, taas kay protein content. So we need to kulatahon dyan na nako my and to give my bread strength and luto. Mupurma gyapon Okay. siya. Aha. If you want them in your cupcakes, so when you're doing cupcakes, you use the SAR, kanang flour na gamay protein content, which is cake flour, all-purpose flour, or what we do, pastry flour. But pastry flour, wala tayo mapalit ana. We simply mix more or less 70% of all-purpose flour and 30% of cake flour. So meaning, humok kina siya daan ang it brings about a very soft cupcake. Plus the fact that you do not overkulata when you handle your batter. So when we say do not overmix, i-mix gyud nimo sila tanan, just allowing them to come together. Mao rin akong permit term. Allow them to come together and that's it. So mao na siya sikreto. So Again, di na it's to the palabihan. handling. Yes. Sige lang gid sa But experiment no until makuha nila. yeah. Kuha lang yun. If you are over pa kanang nasi taas kay mo energy, then use them for breads. Kay kulatahon gyud na nimo imong dough. So that's where you Mag-kneading use yun. all of your energy. Na Mm. compare sa nimo sa cakes or kanang mga cupcakes, mga pastries, handle with care gyud siya. So you have to be tender sa imong handling sa imong batter. Okay. So pwede siguro chef if ilahapang timplahon gyud murag must try pa sila sakto ba ilang pag handle mo maybe half sa recipe pwede sila Yeah, why maka-start not? ana. Oh, Hmm. bitaw. Ya kanang lipay na gyud sila, kontento na sila. Yes. Okay, Kontento basin na sila. masayang ang ilahang kinatibuk ang recipe no sa No, nya pag-prepare. nya mag-uol pa gyud sila, no?
Kay lahi man mag-stress nila gigawas. kay dili lain ang resulta. So again, yes, good idea. Let them start in a small batch lang sa. Yes. Kay murag maka-frustrate man good chef. Ako mama nag-teach po siya chef og kanang sa TLE ba nya sa una na pod ka ng mga cookies, mga pastries nya. Makita jud ko sa mga estudyante, di ba lalim mo palit og itlog og ingredients nya. Ikaw, mao gyud. Kanang lahi man jud ni sa gistudyuhan nato ang forma sa cupcake. So murag kita ko sa mga frustrations nila sa pag-bake. So murag experiment Oo. jud din no, trial and error jud siya ang Yes. pag-bake. Trial and error niya. Kuan yun, no matter how many years na ka sa business, or not in the business, no matter how many years na ka sa imuhang pag-bake, naa gyud days yun Yes. nga, ano puro man palpak, may akong lipang buhat, adlaw. And after days ko, napurtis mo ni mong lipaya, na sige na kag, even when you sleep, maguna-una na Mhm. kasi imong nabuhat, lipay, jud kay kasi resulta sa imong produkto. Naa gyud days na nga na gyud. No matter ba imong mood yun? Kasi mo Yes, ingon mga kana. tao, is that true? Your mood Yes, will no affect? matter. Yes, Ha? no matter, good Ma-affect sir. Yes. No matter, good sir. Mo nang, yes, I usually, mo na, prayhan yun nimo, you start with a prayer, prayhan nimo imong batter, prayhan nimo imong ingredients. Puriyaw na nimo imong ingredients. And it's really a great help sad. I love baking with music. Hmm. I love Okay. Mm, music. good tip, Yes. good tip, no? At least Kuan murag ganit. imong happy mood sad ka, no? Nindot yung kay classical or praise songs or akong kauban si Ian. Ian ba? Ian sa mga Yes. ka-baker. Yeah, Oo. Love songs po na ihapon. Love songs po na Wow. iyang So, kanon. ma-inspired siya. Mo, di, moingon yun Inspired. sa salida, di ba? Ang mood pa na nimo. Kung nagi-love din na, malami ko, no? Lagi siya. Naagin na. Oo. Yes. Okay, if naglagot siguro ka chef no, masubrahan nimo dili lagi overmix niya imong feelings dito sa imong butter, imong So, magtuo buhaton. pag yun mo si imong kuwain. Tuo pag yun imong luha. So anyway, Miss Ange, getting back to the recipe, I Yes. actually added options there. So again, optional, no? So if you want to, from the basic recipe, if you want chocolate cupcakes instead of the ordinary cupcakes, you replace 30 grams of all-purpose flour with 30 grams of cocoa. So again, Mm. nagyud ko'y preference sa cocoa. No, not all cocoas are the same. Nay uban humot kayo, nay uban nga di pod, nay uban nga kanang dark pod, napoy uban dili. So it's up to you sa imong preference. I want mine humot nga dark. Wala akong preference ang cocoa. Kung maninda pud ka, you make sure na baratuhon, not really baratuhon, but it all depends on your pagbaligyan nimo sa cupcakes. Kung barato imong cupcakes, then you have to choose the affordable sad na cocoa. And they are very good cocos that would cost about 350 pesos up per kilo. So depende ra na nimo yun kung sa imong gusto gamiton sa imong recipe. Okay, another option is actually I added here from the basic recipe, you can add strawberry jam, you can add blueberry jam, you can add dulce de leche. Okay, what is dulce de leche? It's actually just condensed milk na imong giluto ng yema. Then you also can use mashed not mashed potato, mashed very ripe bananas, as well as since muso man karon ng durian, I'm also making durian tarts. I also add them in some of my cupcakes. So durian flavored cupcake. That is very unique. So that makes you unique from the rest of the bakers that are selling their cupcakes. Wala siya. So mangita ta diri og season nga fruits maybe Yes, masagol mangga. na siya. Unsay mong dragon fruit katong atong gibuhat before, ninot na Yes. nangka. Again, check gyapon iyong market kung nabay mo palit pud sa imong if they want fruit based na mga cupcakes. But I believe a very sure saleable type of cupcake are the chocolate chips, are the
even tablea cupcakes can be nice, no? So, Hala. chocolate chips, chocolate tablea, studded na mga cupcakes, nindot ka na siya. And even banana cupcakes are also selling very fast. Murag nalipay ko atong gisulti ni chef kay daghan-daghan ang saging Tablea. binhi ug tableya Saging sa Argao. saging, Oh, oh. challenge siya nimo Angie. Taga Argao biya ka. Sa Tablea Nagitaan gyud. ni Tablea, mamang gyud, luto na lang tablea. kita. So mo to Mananong siya gyud ta, sa mananong tagkuan. Mananong gyud ta og kakao. kakao. Kay sa una daghan kay kakao din ni chef kanang maghimo ay actually background pud gamay din sa Argao. Daghan sa una daghan jud kayo tighimo og kanang tableya. Murag Oh, matagtag balay gani Sir Devin kahibaw ang Yes. lola. Sa mao una gyud kami tigkaon sa kakao. Ugon man na. lami ko no kay na, Ano oh, lami ko na process. kayo fruit. Mo na Sa home malingaw base me. gyud tanan. Yes. So maybe try na sa ato ang mga kasibiya nga naminaw nato karon. So from muffins ani na sabta sa paborito sab sa kadaghanan niya. Gahan kay nag-work from home so ganahan mo masima-sima samtang nagtrabaho mo. Nindot pud ni ang cookies mga kasibiya atong mahibaw-an sa dun sa ni pag-bake. Atong balikan si Chef Pam, Chef. Yes. Again, this is the second recipe that I'm sharing. This is a very basic again. It's one versatile, one very dependable, one cookie dough for all cookie possibilities. I will call it that. Now, meaning, like the kanang foundational nato na cupcake recipe, kanipod foundational na cookie dough recipe. Meaning, from this base na recipe, sa gula nato siya anything, then it again will give us a varied type of cookie. So, yung mga unique na cookies, mahimo nato with this particular cookie dough. Okay, Miss Ange, please share the Yes. recipe. So gaganiha mo na to ang ako tong gibasa katong magasto nato makasibiya for the recipe. So kuani chef 68 pesos and 60 centavos for the whole recipe and then 4 pesos and 59 centavos per piece. So anita Yes. sa options na ni chef kanang gipakita ron for Okay. sugar cookies. Okay, let's start with the options before I share the procedure. No? So again, from the basic, ordinary vanilla sugar cookies, options nato we can add 25 grams tablea and 25 grams dark choco. That is very lami, no? Then another option is if you want them for Christmas, okay, you can call this fruit cake cookies. So what is fruit cake known for? Sa may kanang ingredient na di natin makalimtan are actually the glazed fruits. No? So, kung naamoy glazed fruits diha, you soak them in again, brandy or liquor. Soak them overnight. Yeah, i-drain ninyo niya sa gulang gamay flour. Then you add them into your ordinary, kaning atong ordinary na sugar cookies. That will bring you your fruit cake cookies. No? Then we also have another option. We have here 13 grams of nuts of choice. So again, sa may affordable na to na nuts is actually peanuts, na. Another option is walnuts. We also have almonds, naputay pili nuts, naputay hazelnuts. So again, depende ni sa inyong customer again. If your customer is willing to pay, then you simply add just maybe 5 grams per cookie, butangan na niyo, and you can call your cookie that na. Manganlan na nimo macadamia white chocolate cookie, no? So, ang imuhang base nimo nga cost is just very, very low. So, adding a few nuts will make your cookies very special. Another option is adding peanut butter into this basic cookie dough. So, add peanut butter. Or another option is again peanut butter and a little molasses. Another option is ubi halaya or ubi halaya i-add nato sa atong cookie. The last option that I can think of is actually ginger for ginger snaps. Very good for Christmas. Again, add ground na luya. No, that will bring about a very delicious ginger snap cookie. So, again,
my suggestions na kanang are limited basig naapa mo kan mauna na ani makampa-unique sa yung cookie, do so na do add your touch again into your cookies. Tama na siya, Miss Ange. Nga muntana sad mi ba unsa man gyud technique gyud nga kanang ma-chewy gyapon ang cookie bitaw after pila ka days? Okay, interesting kani siya, sir. May I show you. Dududan. Okay, I baked this yesterday. It's very, very chewy. No? Chewy It's gyapon, very, no? very chewy kay siya, sir. I think it's the presence of brown sugar that brings about. Okay. So it's not just white sugar, but it's the presence of brown sugar in your cookie. Chewy kay siya, Mo sir. na mo No? chewy. Okay. Even the day Oo. after, no? Like karon. Kay Yeah, mo even lang uban after the cookies day. no nga bantay namo nga murag chewy siya karon pero Oo. following day gahi na kayo. Yes. Nga, di ba Follow this. nimo matiwas ba nya murag lahi gid ba ang kuan? Yes. Try this recipe, sir, at home or ask Miss Ange to try the recipe for you. Kasi this is a very chewy cookie, na? Again, kaon jud ko ani before tan on the air just to check. I actually baked them yesterday. Mo ni siya karon. So ang brown sugar din na muka pa chewy ana niya. Yes. And okay, if you want your cookie cake like you don't add baking soda in it, I actually added baking soda and baking powder in my recipe. So duha na Okay. akong
Mayong hapon pag-usab nga kasibya, pasensya sa ato ang problemang teknikal atong nasinati di pa lang gyud dugay no kaganiha si Chef Pam relampagos nagisgot na to Sir Devin kalabot to sa pag andam na unta sa iyang recipe for cookies. Cookies, no? So ingon po si Chef Pam kay murag naglisod siya karon sa signal kung dunay pangutana ang ato ang mga kasibya nga naminaw karon mamahimo silang mopadangat ngadto kang chef or bisan direkta nako pananglitan ato nang i-forward I-chat lang ngadto karon. kang chef. Aron nga ato ana iya nga matubag sad mga kasibya. Unya ato lang tong ibalik siguro Sir Devin ang giandam ni chef kay iya gyud ba ning Kadong gihaguan ha. naman to iyang recipe, no? Mao Yes. ng lami kay cookies, no? Kay mo gina ang India karon no for mga home business. Kaayo and nakita nato nga si chef nagyud siya something new Sir Devin sa iyahan ning kuan sa iyahang mga recipe kabantay ko mag-share man sad good si chef from sa iyang Facebook karon donut tinuod ang ingon Sir Devin mo murag gikalingawan niya Nabisi gani siya nagsig anang donut. nagsige siya og ask sa mga friends niya on Facebook unsay favorite nila nga donut flavor unsay ganahan nila kay yang gi-incorporate sa iyahang donuts. And Kay perfect time ni karon G, no nga ang mga tao kumukat-on ba. You have to experiment it now para by Pasko ready na gid kay di ba gid na makuha nimo diretso no? Even though yes, na may recipe ba. So dapat kinahanglan gyud magsugod na gid og experiment karon. mo gyud ni sakto nga mga buwan Sir Devin. Napakay Correct. room ba to improve ang imuha nga produkto kung ganahan mo venture ana mga kasibya og ang nakanindot pud kang Chef Pam iya man jud gi-share nato no ang mo gyud ni siya ang usual ana dili siya ingon special usual gyud na siya nga naandan nga mga ingredients og ang recipe itself sa katong cookies and also sa muffins or cupcakes. So narag yun na nato unsaon nato pagpalami ang ato nga produkto. Sama sa gipang share nga mga alternative kaganiha ni Chef Pam sa iyaha nga recipe. So i-share lang nato ni balik Sir Devin. Sa iyaha ni nga sugar cookies, si Chef was explaining earlier aning mga variations. So mo ni mamahimo nila nga ikadugang sa ilang tagsa-tagsa ka recipe. So kung mo opt sila og chocolate chip cookie, nagisgo to sa chef ganiha, 25 grams of tableya and 25 grams of dark chocolate chunks. Mo na to nakita. And Christmas cookie katong nagisgot siya about katong fruits nga masagol pod nato no alang sa ato ang recipe napo diri nuts and white chocolate peanut butter cookies kung peanut butter cookies ang buhaton modugang og 50 grams peanut butter with a little molasses pero optional ra pod na nya kani ube halaya cookies mo add kag 50 grams of ube halaya nga gitudlo pod to ni Jezreel atong winner pod sa KNN. Ginger snaps add in 5 grams ground ginger and lemon zests. Wa man sa Chef Pam pero lain pod ni upcoming chef ni atong makaubad karon bayog hapon. Ma'am Carmen Piramide, good afternoon. May hapon, G. O natay bago nga chef Muna ni siya mo tiwas. Ikaw ni mo tiwas. atong guest chef. Chef Carmen. Ay, nako. Nag-glitch Ikaw po mo na, no? nato. Anyway, may hapon sa tanan na naminaw. I hope ni stay mo, wa mo biya pag biya na mo. Nakalita mi kakuan. So, what's happening now? So ato lang ni ipadayon og share Ma'am Carmen and Sir Devin ang last part ni sa recipe nga giandam ni Chef Pam. So sa makita sa ato makasibya, ako gyud gipadakog tuyo kay dili ba yami ang chef nga nagandam ani. Aron mabasa gyud ninyo ang sakto nga procedure unsaon to pag-mix kato mga ingredients sa cookies nga naanda nato. Kani is ang simple pa ni nga procedures no sa katong basic ingredients nga atong gamiton. So same kaganiha with the cupcakes or muffin, cream together and softened butter, white sugar and brown sugar and salt until fluffy. So same gihapon siya atong butter nga gihimo for muffin. Add in the egg, then the vanilla and other choice flavoring. Na diha pa idugang ang condensed milk.
Nya in a bowl, sift together ang flour, baking powder, and soda. Nya katong naman sa tuy na-apil sa ingredients ni chef ganiha kung mudugang kaog oats sa imuha to nga ingredients diha sa bowl isagol. Add in the creamed butter. Again, do not overmix. Kanina explain naman po ni further kaganihan ni chef kakong pastries. Dili kay nato palabihan. Kuno ang term is dili ko latahon. Di isama sa bread or pan mga kasibya. And then mo dugang ka sa toppings and flavorings. Cover in plastic wrap and rest overnight or a few hours. So dili siya sama sa katong sa muffin or cupcake nga diretso nimo i-bake. So imo sa siyang i-rest for overnight or few hours. I-preheat ang oven 350 degrees Fahrenheit. Same gihapon sa procedure ganiha sa cupcake. Then portion the cookies onto lined baking sheets about 1 tablespoon. So kaganiha is 1/4 man to sa measuring cup, alang sa cupcake, alang sa cookies is 1 tablespoon. And space them about 1.5 inches apart aron di pud na mag-abot no ang katong mga cookies. Bake for 15 to 18 minutes. Same gihapon sa cupcake ang gidugayon niya sa tawag ani sa oven and remove from the oven. Maunsan pagkahibaw ko ang cookies luto na tusukon gihapon og toothpick kung cookies unsa ma-identify ra sa color kay ang katumanggong cupcake kinahanglan toothpick man jud na no kung napay mo murag igtangtang nimo sa toothpick Sir Devin ug Ma'am Carmen kung napay mahabilin gingon ni chef ganiha ka ng unbaked pa gani nga portions di pa na siya luto so tiwason pa Di so pa luto. so sa cookies matan-aw lang nimo if unsa man mo golden brown na siya og hinahinay light golden brown matod pa sa akong coach din sa kilid Correct. wa pa ko I-make sure kabig lang og hindi cookies mapagod. yes Mo so mao ni ginabatayon siya no siguro no nga di mapagod Angie kay usahay mo gina mga cookies no lami kay timpla pero nga pagod bitaw. so bantayanan mag-atang gyud ta so after 15 to 18 minutes kay mao man ni suggested nga gidugayon no nga magstay siya sa oven i-check ninyo kung kung nasobrahan na murag delikado na atong giluto so mao lang na kinahanglan nga bantayanan sa uban nato nga mga kasibya nga naminaw karon. Ikaw Sir Devin unsa may favorite nimo nga flavor or toppings? Mas ganahan ko kanang natural like kanang matablea, mas kanang dark chocolate nga na bitaw. Nga Yeah. di man kayo pang tamis kayo ana. Pero ako agit important kay mo nagtandaw ganyan ni Chef Pam nga unsa man chewy. Kay usahay mo gid akong problema sa uban cookies no nga pag bag-o init chewy man kasagaran okay man na no. Kana mo gid ang challenge gid after 1 day 2 days gahi bitaw mutusking na ang uban cookies. Gahi na kayo kanon ang uban. So mo to ganina di ba mo gid atong concern ba siya. Yeah, okay pagyapon. So I think mo gina ang i-challenge sa mga tao mag ila gid na mag-tasting gid sila after 1-2 days. Ila gyapon itilaw gid kung okay ba gyapon kasi usahay once after baking lami pa man gid na siya. Init pa ba? Okay pa kay na siya. Yes. Ang challenge gid nimo is it will remain chewy gyapon. Yeah. So ganihan nag-isgot man ta Sir Devin nga kung nag-trial and error pa sila siguro portion sa ilang i-prepare aron makuha nila ang sakto nga timpla. So karon pod aron mahibaw-an nato unsa nay murag taste gani sa atong product days later. So suwayi sa ninyo ayun yung i-consume tanan ang inyong nga giluto so that you will see igkaugma ba pwede na ba malabay sa semento imong cookies kay murag gahi na kayo na ba yung mga ingon na Sir Devin magsige sila lista unsa ila di unsang timpla di ang ingredients ila di butang ba para makibaw sa sila uy mo na ni perfect so dapat i-notes lang mag-notes lang gina sila ba para kibaw sa kadong daat gahapon lagi gahi lagi to kani nga homework na murag balance ba even ang sweetness nimo imo gina isukod gid nimo every batch para makuha gid nimo ang perfect nimo nga timpla the ideal gid para sa imong customer ba
And dili sa gyud pasobrahan katamis, Sir Devin, igsugot. For me lang ha, kay di ba lain man taog ka ng gusto gani nga taste niya. Mas safe Yes. pang good if dili kay siya too much sweet, kay mapun-an ra man nimo sa toppings, mapun-an nimo sa katong frosting kung butangan nimo, or unsa pa ilabi na sa katong cupcakes, kay kung Yes. matamis na jud na siya, tamis na gyud Wa na, na gyud. wala gyud Di kay wala kay mahimo. mabuhat, no? Oo. So hopefully nakatabang ta sa ato ang mga kasibyo this afternoon. Niining gi-share ni Chef Pam nato, daghan gyud kay tang mga limitasyon bisag si chef kuan gyud to last minute nga nagka-problema sa iya hato nga gi-prepare unta nga slides, but for others siguro no, kung ganahan mo nga mosuway aning mao nga matawag nato nga recipe ni chef, pwede gyud ko ninyo i-message kay si chef iya man gyud ning i-share sa kadaghanan iyang cupcakes or muffins and cookies pang negosyo mo na iyang gitawag. So pwede rin ninyo ko ma-message makasibyo or mag-leave mo comment sa ani nagpadayon karon nga streaming, so that makahibaw ko kinsay atong tagaan atong recipe. Di man gyud ni ihikaw ni chef, ganahan man siya nga makaton tatanan. Mas malipay gyud siya nga daghan ang mag-bake na hinuon mga kasibya. Nindot said no, kay kanang na-share variant ba? Na-share kanang recipe niya, dungang na lang yung say gusto niyo mga kuan nga taste ba? Gusto ba Yes. kag blueberry, gusto ba kag red cherries, gusto ba kag dragon fruit or ano. So, mao na Pero ilang sama sa giingon ni chef murag ato sang i-check ato ang market kung unsay halinon okay gyud. lang gusto. Yes. Okay. Di ba ingon nga ganahan ganahan sab sila. Kay basig ang gusto nila tostado ra sa argaw. Argaw ba ang tostado? Santander. Tostado ra ila ang gusto nga way mga lain flavor, no? Kanang kanang ordinary rin din nga cookie, no? So, Yes. and Nya sa ato ang mga kasibya tungod lagi sa internet sad karon Ma'am Carmen, social media. Sayo na pagpamna sa ato ang kuanoy target nato nga customers. Ang uban So, gibuhaton nila ron, mag-post na lang sila nga marag maghimo sila poll. Unsa may gusto ninyo nga flavor nga incorporate sa ilahang nga produkto. So masayon-sayon na bisag dili mo gawas, di na mo kinahanglan nga mangutana individually. ngayon sa to si Chef Pam nga. Ug doon ako na pangutana, ila lang ko nung i-text nato either nimo tingali Angie, no? I-text nila na sa i-chat nila karon, chat nila ilang mga questions kay tubagon ako na ni Chef Pam. Yes. Andam si Chef Pam. Ani sa ta sa mga messages ganiha, wala to nag-greet katong unang mga nagtan-aw na putol man gud siya, but I'll check siguro sa Facebook na to kita pa to yung mga naminaw. Si Sir Ray Pagaduan atong kauban sa KNN naminaw nato. Attorney Aina magpapali. Salamat kay Attorney Aina. Si Ma'am, Attorney Aina. Adyo ni tabang na ako kay sigug pangutan na ako na unsa na niya sibya ka ganiya kay marag nihang manggudta na sa stream. Wata ka balik dayon. Pero daghan sab sa atong makasibya ang nakasinati na gyud ron og medyo hinay Sir Devin nga internet connection, si Nesim sa Sige lang, Montañez. basta di lang kita mo surrender. Di na mo surrender, no? Padayon lang. Kuan ko no, nagkamang daw ng internet sa Liloan pero nalipay ta nga giubanan gyapon ta nila hangtod ning mga higayon na si kuan ni Ivan's Home naminaw pod nato mayong hapon Angie, Devin og mga kasibya. Ngayong hapon. Si Ma'am Tess Potts naminaw pod nato through our Sibya TV page. Si Zalde Caderaw og si Delia Hersalina. Bila lang sa mga naminaw nato through our different social media platforms na no. Ma'am Carmen, si Rosaline Liston, naminaw po. Rosaline Liston. Yes, Liston, sir. no? Ang importante niya sa mga tao, at least dito luwas na og recipe, pero kailangan mas may gid mo creative mo, kamo na gid mo usab na no sa timpla para to set your product different na gid sa uban. Yes. So, And then, nagaan na sila og idea noon sa buhaton.
Nakanindot po ni Chef Pam kay wala gihikaw noon sa mga options nga pwedeng buhaton sa ato ang mga kasibya. So kato piliin lang gyud to ninyo. Nakahunahon ako idea da nga kakao kay daghan jud bitaw dinhi og Bitaw, kuan no? sa Healthy sad, Arkaw. healthy biyang Yes. kakao. Usa sa tingali ka check nila no, o kinsa unsay panalitan mo order og cookies o para asa o party gani o tanaw nila o mga bata gani tamis gud na o mga tiguang gani less sugar gud na ana. Yes. So ilahan gud ng tanaw ilahan gud sang customers o kinsa ilang mga customers. Kaya And mahibaw-an nila ang timpla sa kuan. most importantly sa giingon pa ni Chef gani ay gyud tong gibalik importante nga ang katong product katong yung raw nga muffin or kaning cookies it's lami na gyud siya in itself mga kasibya kay inyo gyud ang mabaligya sa higher price sa giingon pa ni Chef as Chef Pam lamian ayo yung ibaligya og 50 pesos per piece barato na giinaahan kay si Chef Pam na ang nag-bake but kung kahinamdam pa ta even mga last months kaning open pa ang pipila sa mga namaligya gani ani Ma'am Carmen they sell gani a single muffin for 110 pesos each 120 nya naaray gamay kaayo nga mga assorted frosting ibutang nila sa ibabaw so kung lami gyud nga siguro ang cookies makabaligya mo sa higher nga prices nya sa cookies pod nay uban nga kuan pila man uban maabot gyapon 50 duha or tulo 50 pesos so depende gyud na sa ilang packaging gihapon ug sa timpla nila. So, mga kasibya, 2:00 na sa kahaponon at sang pangutanon si Ma'am Carmen ug Sir Devin nabatay dugang pahibaw especially sa mga winners nato sa KNN. Magkuha ta magsugod na mi evaluate gihapon nun sa ato ang am I replying to your question, G? Yes. Sugod na ta og evaluate ato ang mga katong mga ni-apply and then we'll try to start giving out the grant na. Mangatag na. Ato Yes, sa sir. gibahin do mga tao kadto sa una no, di ba? Daghan man tigpalit sa USC-KNN Multipurpose Cooperative. We're now back to Yes. business, no? So kay namo gyud tay time pag lockdown nga stop sa agad ato ang mga winners, no? O Mm. some goods karon nagbalik na sila. So kung kinsay ganahan mo order na pod, okay na modawat na ta sa mga orders. Okay. So ang Thank you. website sir is pwede na pod nila nga ma-check USCcoop.com. coop.com. Okay. So pwede na ninyo bisitahon mga kasibya and i-check ninyo ang mga produkto sa ato ang KNN winners. So by next week hopefully wala ning problema sa internet connection daghan-daghan yun dapat sad ning mas nasinati early this morning wa po kabantay pero karong hapon marag daghan na tag makasibya nga ni pahibaw sad nato anang ilahang mga kasinatian. So, hopefully, marang-arang na ni by next week, kay October naman ta. Sunod simana sa adlawng Sabado nga mag-uban-uban ta dinhi sa Negosyo Ta Bai. So, salamat Sir Devin, Ma'am Carmen, og kaganiha sa Chef Pam Relampagos atong nakauban mga kasibya dinhi sa Negosyo Ta Bai. Sangan sa makaubanan sa CBA TV, sa Department of Labor and Employment, og sa USC-KNN Inc. Ako si Angie Saniel, daghang salamat sa pagpamina og maayong hapon kanatong tanan mga kasibya.